आमर कौशल माटिर कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। चंद्रसेना पूरे प्रवेश हेले आगो सासु ननंद कहीं नाई संगे राधा को भेटिले कांत जुगे जे देखी राधिका चंद आर पचारती रही कि कारण सही सजनी मोर बोल दुती के मकर सांगलो चिनी मते दिन गला दीपर गला कांते लगे एते राती आसला बोले छे ए मकरो हो मकरो छुआ दिन और सांग सरसा सांग के देखले बड़ा भरसा तुम्हें थिल कहीं रे मकरो मुई थिनी कहीं ए गुटे खटे सुतना हो देह छ नहीं मनर कथा मन जानबा मकरो आर जानबा किए आगर कथा हेते देले मकर झड़ी जाउ छे देह अरे मोर पातली कमली दिल वाली मोर गोल मुही जाई फूल रे अरे जाई फूल उदिला जन को राती गो उदिला जन को राती सते जाए फूल उदिला जन को राती शिव सरासन पासा खेलंती ढुलिया पीला गो राधा को भेटिले दुती एई बाटे गले मोर मधुसूदन सत मकर पड़ीचे कठा चिन्ह जहा करी देले कदमर मूले कदमर तले जय फूल मकर मोर लुगारी जी गला झाले घरे के छने के पाइली चेता सत मकर हिट गला बासुता आरो पदे होचे ठोका मली फूल मोर धन संज बेले ओटा दुखा बोले कहे तो मते सत मकर उसल गई तो तते এই ঝাঁটি কুটি বড়গড়র চটি दुलिया पीला के बरगड़ भाड़ा बहते 40 बस्ता लोडिंग करते सत गमा मुहा कोल ने छाड़ीती मते कहला बोली नहीं है बखर दुलिया पीला मोर झाड़ी दे मुलटी बुरो सही लटी बुर ऊपुरे ढेटी मली फूल मोर धन खाउतु बेटी मते कहला बोली नहीं है बोरिसा सत मकर खाइब खण छिरिसा तुमके नहीं कहीं तोर बाई के दुलिया पीला मोर हाटर खोया खाई यारो कोहेमी केते मली फूल मोर धन सकालू बेल बुढ़ा पते आमर ऊपर भालर पखन खोलो दुलिया पीला के डूबे दाम डबो आमर ऊपर भार हीरा सत मकर चिरी दाम बता चिरा आली फिरी तो हिरी कहबो नहीं मली फूल मोर धन सती घट नछे मुई আর তোমার টিপি নাকে ওছে সিংহন केशव भाला मोर दतई दम मिन्धन আমার উপর ভারর পখণ্ডঙ্গরে मली फूल मोर धन फटाई दमा ठुंगुई যে ফল রে অলুয়া চল পসে চিরি রাঁধি দেতি বিছিনা রসে सत मकर लोमेथी ता पछे যে ফল রে উড়ায়ে মাইনি বকত ই বেকে সোনা মালি হাতে বন্ধুক সতে মকর ঢুলিয়া ঘেতা কলে সুখ সতরে মকর ঢুলিয়া ঘেতা কলে সুখ কাঁ হলা যেটা পালিয়া নি ধর বাড়ি হাতে হেতে বেল যে পালিয়া ধরলা ইহাতে কানি পছ করে দোছ होय हेंता कथा माने कहरे के पालिया धरवा धरु त তমকে হুড়া কুদা কনি हुड़ा कुदा कोले बोलछे गाली झगड़ देनी नहीं गाली झगड़ले देला बोलछे আর হেতে বেল পালিয়া ধরলা ইহাতে কানি পছ করে দোছ হাড়ে যেগুরি होय ढुलिया घटा वेले सुख होएलो काजे आमे पिला संगा छुआ दिनु लफर हे चुगिनी ए मां लफर हो के भल पुई हो हाँ। हे ढोल बोय छन ढुलिया लोग के घटा करबो ए मकरो ढुलिया लोखला जे कहला पिलार चेहरा देखो हेंता हैंडसम पिला दुई पुरिया ठाट कोक मुहा बागर पिला तोर ऊपर बहाले कहबो कन मकरो हेंता पसंद पिला छाड़ी देले मां ता पसंद मिला नहीं मिलना कोड़ा सुंदर चेहरा सलाम और केशव वाला पिला रे केड़े सुंदर ता छन देखो हां
मुहा पैछे जे देखो तार कोरिया अच्छा 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 हे केसे वाला के घटा करती तो हाँ। जदी भी मोर केसे वाला के मन निकलो होय। मोरे तासा बजो खड़का बजो ये मैं हे। पता वाला तार हे साटर सम्बलपुरी साटर सरी नि होला मागो साटर इरा क्या साट बोलसन जी 6 मसिया 7 छ मसिया वाले मुनी बुझे 6 मसिया 7 वाला नहीं बुझवार हाँ, हाँ। आजकल लोग माने आसन देखबो से डड़ो से आधार कार्ड आधार लिस्ट आधार कार्ड रो नंबर नहीं करी हाँ उधार दे गिरी जासन बेले 6 मास पर किस्ती करी पैसा दबो बेले कम रेट रोटा हटा हेंता 60 भी नीचे हेबी हटा तार मा बोलो हां मागो हैप्पी लागे घटा करती तो मुई हेंता नि बोलबार मकरो हाँ। तमर केसो वालार खाली ठाट আছে तार गुण चरित्र फेर जानले तो काहे गुणटे खराब अछि जे तार बियाह एतबार केते वर्ष होइचे बोलछो एटा तो लॉकडाउन टाइम के हां लॉकडाउन टाइम के बियाह है 100 हां 2 मास रु 3 मास नि जे भुआसन मरी गला हाँ। जेन के देखि गले रोड़ा डामा एता के के बियाह बा वजन रोड़ा के मुहेले जानि जानि बियाह में जेडे ठाट अच्छा 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 जेडे पसंद थिले जे मोर तासा वाला काय कला तासा वाला सब ठीक আছে না মকরো हाँ। तासा वाला फेर गुण चरित्र जानले तो बियाह बार तार केते वर्ष बोलछो बियाह बा होय लॉकडाउन रो पछै पिला सत কথা কহ 14 নম্বর বর্ষ এটা হলা बाल की बात आनी लेडी की लड़का ने मैं पर कोटाला मलछा रात को दिया गंझा। ए पंझा तक में घता कर में जेड़े सुंदर खले मुड़ के देखले तीन खुटिया चार तो हंसी देखो टुआर के करे करी ये नाटका रसवा जय बोल रे उड़ाए मैंने बका आर पे के सोना माले हाथ बंद को सतरे मकर ढुलिया घता कोले सुख सत हो मकर ढुलिया घता कोले सुख काय कथा काय वार्ता लगे एते रात मोर घर के इच्छा भाई से कथाडा मते कह देख मकर हां मुई जेन कथा वार्ता लगबी छै तुमे जदी रिसा ने हेतो बेले कहती ये मां मकर मन के बरे मकर मन रिसा सन मामू देखो नु दूती मिली राधा पास मकर हो ए दूती मिली राधा पास मकर हो बुझाए कहती कृष्ण संदेश मते पेशी चंते नंद शिष्य मकर हो मते पेशी चंते नंद शिष्य मकर ए सुनी दूती कारबाणी लो सजनी सुनी दूती कारबाणी लो सजनी की कथा कहछ प्राण मितनी मृत्युति सयनी ए मोर तो हृदय हे उचेहाणी मकरलो मोर तो हृदय हे उचेहाणी मकरलो सखींकर मेले मकर हो गाधि जाइल जमुना जले क्या पुरुनी बंधे देखिए कोला कानू भूली गले मकर हो देखिए कोला कानू भूली गले मकर हो ए घरे ननंद भगारी मकरलो मोर घरे ननंद भगारी मकरलो केड़े बगाटे रखिछ केड़े बगार गुटे अछि तमन बगार होय पुड मैस बगार नहीं कहबार काना माने से घरे मन नंदड़े अछन जे बारी हैप्पीटा इनर कथा सन सनर कथा सन मामू मन के ऊपर डेढ़ ससुर बलसी सोर नी नी हेला कथा के भी हेला कर देबे लगा लुत्री कर देबे जानि छत गरीटा। अरे घरे ननंद भगारी मकरलो मोर घरे ननंद भगारी मकरलो ए कथा जानिले मोर सासु बुढ़ी हो मोर सासु बुढ़ी ए मते घरु देबे टी घौड़ी मकरलो मते घरु देबे टी घौड़ी मकरलो
যে কহে নীলাম্বর হীন সজনীল মোর চাবলে মোর চিনি সজনীল ননি হেলে আমার বাবু মকরল বইলে শুনলো সহি ই দুতিকা বইলে শুনলো সহি গুপত কথাটে কহুছি মুই হে মক্রম ও এ গুপত কথা বেলে কলে কলে কহ আস আমার ঘরকে আস কহব ইমা গুপত কথাটে কহুছি মুই মতে পেশিচন্তি নন্দর নন্দন তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মনোমা সত্য পুরুষঙ্কর বর নন্দ পুয় সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে রাধিকে মোর মকর সাঙ্গ পূর্ব ভাগ্য থিলা তোর লো শুনছ মামু হ্যাঁ মুই যে গুপত কথা কহিমি বেলা বেলা মোর মক্র কাঁ কথা কইবে গা বলে কুলাড়ে ছাতি করছে সাগর করো সাকুর করমে মানে কে আশা করি থিনি বলছে হেন্তা কে সে পিলা লাড়ে কইলে কি গেলে কইলে সে পিলার কথা ছাড় মক্রম মিতা মারসাদ লোক হইগিরি মক্রমনকে মক্রমনে এন্তা কথাবার্তা কইছন লাভে লাভে যে মকর তোমার লাভে 6 নম্বর লাগিছে এটা মোর লাভ হচ্ছে ইথিরে হুম ইমা রাধিকা বইলেন বাইকি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু পর ভাই খেল মোর ডুড়কা খেল মোর রোদ খেল ইমা করি আটেল খেয়ে বেসনাল খেয়ে ডকমো খেয়ে ভরা ফোন খেয়ে ভাই খেয়ে বলে তো কাম বলি ভাই খাই না বলবো ওই ভাই খেয়ে বলে তো কাম বলছি তুই ভাতা খেয়ে বলছি তো দিওর খেয়ে বলছি তো দেড় শ্বশুর খেয়ে বলে তৈয়ার লাগছি আর ভাই খেয়ে বলে ভাই খেয়ে বেলে বাদি যাচ্ছে মকর গুটে বলি মোর ভাই হ্যাঁ। মোর ভাই কে ছুয়া দিন সুলসুলি হয়েছিলা আর কেড়ে দুঃখে মোর ভাই কে মুই যতনে যে মোর ভাইয়ের কথা মুই জানবি হ্যাঁ। না রে ভাই ডুলা কানা গো মিতমা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই বলে মিতমা বলছে কেন মিতমা ने बोल मिका হ্যাঁ ভাই বলে মিতমা বলতে বলতে মিতমা বলবো গালি সকাল লাগবাটা খালি তোমার বুঝানি কি সোজন খালি গালি লাগবাটা তোর পেয়েছো কানে কানে লাগলো কা খারাপ কথা পিলা কই ভাই বলে মিতমা বলতে বা मितमा ने बोल में আমি পিলা মুই দুইটা পিঠুয়া উঠা ভাই মুহে গুটে মার ছুয়া আমি কে পড় মুই সব করব মুই যেতে বেলে জন্ম হিনে কথা নে পড়ি হ্যাঁ মোর ভাই যেতে মোর মা জন্ম করে চুনচুনরিয়া মুহবা করে ছুচু মুহাটা হ্যাঁ জন্ম করলা বেলা করি দিলে মোর মা হ্যাঁ। প্যান্ট টিকে নি প্যারে যে দেখো তো পিলা কি ইয়াড়ে জন্ম করলে ইয়াড়ে মোর মা পট করে মরি গেল মুই আর কি হেতিনি হেটেম কি তোমার মা মরি গলে ও মা জন্ম করলে না গো মামু ओए ইয়ার আস তো हां তোমার মা যদি তোমাকে জন্ম কেলে আর মরি গলে होय गो তুমি কানে খালো আর মাছিল कान और खाए मेरी मां সব কথা গো। তো খালি কই দে তোমার মা পরে জন্ম করতে স্যার তোমার মা মরি গলে होय होय বলে তুমি কানে খালো আর মাছিল कान खाए मोर नानी गुरस पीने और बात তোর নানি ডবা গুরস পেতলা বল অমুল গুরো जाता को पूछने में লবর টুটানো ধরে চুপড়ি চুপড়ি তুয়ার শরীর করে পুতলকে ফিকি দো কানি মেরিয়া डबा रखी जेता ও বলে যে বি গুরস প্যালে লোক তাহাকে মা কইছন হ্যাঁ। বলে নানি লোক গুরস পেছন নানি লোককে তো মানি বলি পারে না হাতি লাগি ইন্টারনেট হিসাবে মিতমা বলছ বল এমাই শ্রীকৃষ্ণ অটন্তে আমার ভণয়াই তাঙ্কর নামে কাহু না পাইল যাস বাবাল্য কুমর হইছু সিয়াড়ি কহুছু ন জানি দুতি কেল দুতি কে তোর তো মনে নেই কলবি চারালো না মক্র এ জসে পিলাকে কহিদেব যে তোমার মাই ঘরে নেই বলে কহিলে গো বাবু তোমার মাই ঘরে কহিছন তোমার মাই ঘরকে তোমার জপরে বলব যা দেখো মকর জেন্দুনু মিতা মার সাধনা ছুয়া দিনু মা ঘরে থানা যে যেন রূপা টঙ্গা বগে রগরওয়া খিরখিরা মা ঘরে তিলে দুলা হ্যাঁ। সাস ঘরকে গলে খুলা হ্যাঁ। মুই সিনা ঘর করি গনে পিলা ছর মানি ছ ছর মা হানিগা মোর মকর তো গুটে নাকি জুড়ে বিনি কান যে ସବୁদিন ঠেঙ্গুয়া নে রহবে বেনি হেরকি সুন্দর পিলাটে সর কোনি যে মুই তোমার দেখাটা খারাপ হেনি গে এ মক্র শোনো হ্যাঁ সে পিলা এমতা খবর দেখি তোমার হাতে মনিকে পঠাইছন হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁ কাজে পিলা মন দুঃখ করবে মোর মাই নি আইলে বলি করি মন দুঃখ যাহা করবা জায়গায় যে সে পিলাকে কহিদেব সে পিলা মোর ঘরকে আসবে কইতে কা বলি কহিমি যে কাঁ বলি কহেম ওই এ দুতি কহেব লো দুতি কহেব লো সে যে বেরসিয়া পিলা আগো এই কথা গোটি মোর শুনি বনমালি তো নিকটে আসিবে পিলা হে কানুকে কহেব আহা। হে পিলাকে কহেব লো সে যে বেরসিয়া পিলা
কহিদব তোমার মাই ঘরে কইছন জবল বজ্জ মুই তো ଯିବାଟା জিমি মকর হ্যাঁ। পিলা কেতে টাইম কে আসবে যে তুমি টাইম নি কহলো মতে যে কেতে টাইম রে আসবে ওয়ে মুই তো ঘড়ি ঘন্টা নাই পিনবার মক্র হ্যাঁ। কাই সুরা টাইম কহিমি যদি বি ঘড়ি ঘন্টা নি পিনি অনুমানিক তো 5 বজে কি 6 বজে বলে গুটে টাইম তে কहि পারবো অনমানিক হোয়ে জসিনা সে পিলাকে কহিদব কেতে বজে আগ নথিব এ মহি ধর দুতিকা নেথিব সপ্ত সাহাগর আগ নথিব চন্দ্র সূর্যটি মোর মকর আসি হেবে শ্রীপতি সে পিলাকে কহেম হ্যাঁ যেন মহিধর অছন মহিধর নেইথিবে হোয়ে পৃথিবীর সপ্ত সাগর আছে সপ্ত সাগর নেইথিবা হ্যাঁ চন্দ্র নেইথিবে কি সূর্য নেইথিবে আচ্ছা। সে পিলা এন্তা টাইমরে মোর ঘরকে আসবে কহেমি আগ এই সময়রে আসিলে মোর পুরে পেকে দেব গোলার মালা হে কানুকে কহেব হ্যাঁ। হে পিলাকে কহেব লো যাবে রসিয়া সিয়া পিলা পিলা ও যদি বি টাইম পাইলে গোটে কথা কহব কেন কথা আগ নথিব বায়ু সমীরণ মোর মকর নেথিব জন্ম মহরণ আগ সভারে নথিব রাজা মোর মকর নেথিব দেবতা পূজা সে পিলাকে কহেম হ্যাঁ যেন পবনটা বহুছে পবন নিয়ে বহুথিবা হোয়ে জন্ম নেইথিবা কি মরণ নেইথিবা হ্যাঁ যেন সভার লোক মানে বসছেন লোক মানে নে বসতিবে আচ্ছা কিবা দেবতা পূজা বি নেইথিবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে পিলা এন্তা টাইমরে মোর ঘরকে আসবে কহেমি আগ এই সময়রে আসিলে মোর পুরে তাঙ্কর সঙ্গে তোমার খেলা নীলা হে কানুকে কহেব হ্যাঁ, হ্যাঁ। হে পিলাকে কহেব লো সে যাবে রসিয়া সিয়া পিলা পিলা এ মক্রম ও আর গোটে কথা কহেব কেন কথা আগ নথিব সে 12 মাস মোর মকর নেথিব নক্ষত্র হলে সর আগ নথিব সে সপ্তবার মোর মকর নেথিবে শাশু শ্বশুর সে পিলাকে কহেব হ্যাঁ যেন বর্ষের 12 মাস আছে 12 মাস ভিতরে মোর ঘরকে নিয়ে আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ 12 মাসরে 27টা নক্ষত্র আছে আচ্ছা নক্ষত্র মানে মধ্য নেই থিবে হ্যাঁ। নথিব সপ্তবার বলে যেন 7টা বার আছে রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার হ্যাঁ হ্যাঁ এই 7টা বার ভিতরে পিলা মোর ঘরকে নিয়ে আসি করি অন্য গোটে বারটে ব্যবস্থা করি আসবে কহেমি যদি বি অন্য বারটে পাবে হ্যাঁ সে সময়ারে ঘরে মোর শাশ শ্বশুর মোর সঙ্গে নেই থিবে আচ্ছা 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 ই টাইম পাইলে আউ গোটে কথা কহবা কেন কথা আগ লাগিছে দশক বাট মোর মকর যত্ন কেলে চোখ বাট আগ তালা বি পড়িছে পিলাকে কহেব সে তো কুচি আনিথিবে ভোলা আমার ঘরর চারিদিকে 10টা তালা ଦେଇଛୁ হ্যাঁ সে 10টা তালার পিলা চাবি যদি আনিকি আসবে হ্যাঁ আউ তালা খুলবে তারপরে যাক মোর সঙ্গে ভেট হয়ে পারবে হয়ে যে আর যদি চাবি আনি নি পারলে কেনতা হবা আহা পিলা আনিথিবে কুঞ্চি মোর মকর তুছে তুছে জিবে ঘুচি আগ প্রফুল্ল বল মোর যাও প্রিয় সহি তোমার কথারে মোর রাজি হেলা হে কানুকে কহেব কহেবি। হে পিলাকে কহেব লো সে যাবে রসিয়া সিয়া পিলা পিলা জসিনা সে পিলাকে কহিদব তোমার মাই ঘরে এন্তা বলে গোটে খবর দিয়েছেন গো বাবু এই খবর অনুসারে গলে পরে তোমার মাই ঘর সঙ্গে ভেট হয়ে পারব নিহলে তোমার মাই আর তোমার ভেট নাই ন বলে কহব দেখ সিনা মকর বাকি মিতা মারতা দেখি নিরাশ করে ভোটো চ প্রস্তাব ঠিক সুর করে তোমার কথা ও হেটা কা রসগোল্লা কি পান্তুয়া পস্তামু ইমা দুতিকা বইলে যাচ্ছে মুই মোর বলা বুড়ি সতেন মান্দিল নাই এমা শুনিরা ঠিকান দেলে উত্তর মামু কায় বইলে শুনল শুনল কায় হাটা পছা মছে দোষী বলব তুই এন্তা করছু সেন্তা করছু গো তোর কথা আমি জানিছু বলব দুতিকা বইলে যাউছি মুহি মো বল বুড়ি সৌতেন মানিল নাই সৌতেন মতে পরে সৌতান এবে সৌতেন বলিছন